Tender software tongun ziktinana abdixin lomara kirba konsata. Tender ton bichuji charmbe asan barando ba tamchidandar so ariana ekatan ladon jinakad. Tulum tadam kanam tan roa kanji janam chazum ver. Tamchidir kat daki churtana to qaladan sa lamaran bochi. Daqib shur pammirdan juni kwatin chimburgoni jibzonti Kason tikjing tu salda solo Kanuzan dursun garav kheresan Pamma kara jimba nyekhenga Sozor namnyag tirtana gyatsaso Kwaqtir ulama namla solo vandi Zanglan zibi gendugin chogni dan Tujilon Stonyam Bim Tangava, Nakto Tambarabi, Terjuchan, Korndi Chukur Tobel Honchinaba, Jimmy the Godzilla Javla, Solova, Keepsha, Kamkin and Rola, Gypsy, Jimmy the Godzilla to Tiram Zodo, Watersalon Honchin and Namki and Naljuraba. Jimmy Alabi Javla Solova, Paban Jictin, one sugar 2G and Drova Tarala, Jurbi, Tidahonam Cho, Jetson Tondan Honchin and Aljuraba. Jimmy the Jerry Yakura Solova, Sherter Jerry Tibo Javala, North Tribune, one sugar water. Someone from Chukudungala around to learn Jimmy the Chuja one Borosolova and Toma dear Serene Button Mantle Manrung some Toms of the Ba Lama dear Serchuji Tambini mi Javla Solova and Sam Chotan Kurungon Jeremba Mala Kanamza Churkirton Bal Honchin Bang Ardanalon to the Zoba Lim Tilesel. We are meeting a Kawan Borosolo and the Tonjir Gombi, Shenla, Simla, Simideric Tonjin, Biran, Jelaston. Rava Gombi, Trotsaderni Bata, Hartul Timima Zulbavo, Domil Zelam, one Brescia Chivicha, Quet Jiptambi, Jalmson, Salms of the Bar, Savilami, Javla, Solva, and the Curson, to Egyptian Gilab, the Sol. Tonjidor Gombar to Bersinjilo, Rixel Norki, Jankum Salap, choose of Domitum Tanyo Bat, Kanumza Churking or Roxy, James of Tambarga, Gibson Jean, or New Distant Jalsa Quarta Dani, Chogman Sosoran, Kalachur Tonaba, Tartu Dorjin, Chansaran Gomza, the woman Chujimia, Portana. Tixum Sergi Kanji Nid Ransom Churkung on some Toms of the Ba Sav Lama Namla Solovan de Shertarazon Yelno Tabata Northern Bisim the Tulavata Vartu Godsalaron Kipar Tixum of Desanamji to G Chindi Rangi the Tulavara Senji Lo Namkatam Yam Bisimchin Tamchi Tondo Yonto Brazobi Sanji, Je, Yihir Nata Damba, Chapter Dorjin Chenchembo, Compon Daniel La Tobrasha, the Tobrasha, which it Zubachim Bononch, Nietica, Mundu Tree, comes on La Mijalonton, Zimdin, the New Jordan Chapter Chibala, Laton, Jonton, Juton, Samuel Paletti, Tombo, Son Yaniba, Jonton Chapak Capt. Nibar Jonton Chapatenilla Zubachim Bonhochinetica, Tomotion and Gongondrodam, Somil Blamatam Bizal Jincerta, and the Jitrusha and the Laxam. Tomoshi Gondo, Tamanang Gondo, Yamlin Ruse Chalam Nilam Poetry of Samuel Ballet, Titombo, Sonin Nata, Nibag Captis, Nibatenilla. Lam Tamti Jermer, those jabs and do it shut. Don't show him to the same tip, Gatkin or Digdubjoma, or Dorjis and Gumdim, thinking sauce by Mandel, a Dubji Chichert of Soba, Cassili sauce, Toby, Hirajil, Shavi Tarjin, Tarchanba,
라민남 줄던 주요 발레 티톰보 lamtamchi jermerdo stabsando chadti stabsando chatela stamdru ko yeva ta stabsando chata phayon ta lapsa ta tambachi ba yo bale ti tombo stamdru ko yeva shaba kapris 顶礼但根本上师，祈祷但根本上师赐予一心相融之加持。为今虚空之极有情父母，即生真的四生五智之金刚持的果位。为此，大圆满隆庆心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相继二座宣讲。此又分为授义、任义皆已分三。授义宣讲完毕，今天所宣的是任义。任义乃是大圆满隆庆心地供不供之前行，由无灯上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行，不共内前行。修持正行之之分接近往生法分三，而第一共同外前行已宣讲完毕。今天所宣的是第二不共内前行。不共内前行又分为诸僧道之基师皈依。学入大乘发殊胜菩提心，清净为愿罪障，念修金刚萨埵，积累顺言自量者，共曼扎勒与顿然断除思谋，故萨理者即为自量，自相续生起正无智慧之究竟方便，上师瑜伽分六。而今天所宣的是第一诸僧道之即是皈依引导。皈依引导又分为皈依的分类、皈依的方法、皈依的功德和皈依的学处分四。而首先所宣的是皈依的分类。他是去他们自己个月吧，江州营送。jamru gu viva tapa yansong tapa tela ton do to ichi bi tapa ton tapa nambak sam song yo jite khars kont shatsar nare ta terang ke kapsna na jamru gu viva shapa ke kapch ti jamru gu viva tinil la steve chung ke jamru gu chabertan steve njang jamru gu chabertan 지위 침북 잠주 차버스구나 섬든 요크 된디 단디 지위 충그 섬비 차버다는 다리 지위 천전 총섬그 섬비 차버다 일지 차버다는 디지 차버 섬요 다티는 그 지역 섬지 일 선지 슈 겐든 섬 건축 섬지 차버했던 손ок 텐디코는 따르타 산지지 모던 산지지 위와던 산지지 연던 산지지 리 तरता सम इंदर को चुग मोतन चुज विवातन चुज योंदनतन अर्गेंदन चे मोतन अर्गेंदन चे विवातन अर्गेंदन चे योंदन सम शक योंदन के तातेरंग कासना रिंजन अर्गक अर्गेंदन के 모 세고나는 다트 린전 르응악 르긴든지 리 르긴든지 위와샤바가 갑데스 总之，能开启一切正法之门，就是皈依。开启皈依之门，必须依赖于信心。信心又分为净心、欲心、诚心，分为三种信心。之前已宣讲完毕。而今天所宣的是皈依的分类。皈依的分类呢，有小师道的皈依、中师道的皈依和大师道的皈依。那么三种皈依的区分，就是以意乐、时间和对境而做区分的。那么小师道、中师道和大师道所皈依的对境的佛法僧都是有区别的。那么佛的本体分类和功德，法的本体分类和功德，僧的本体分类和功德。宣讲知识，而今天所宣的所属于是僧的本体分类和功德分类当中，就宣讲到了此名类僧众。那么就是类僧众是这么样的。今天所宣的是此法。哦，这他跟着你
ngō kārtsū kōntu shet sara tā tērāng gīndāng kī yīwā shēpa kīkā gīndāng kī yīwā tī nāng kī tērāng kī rīngzān nāng kī gīndāng chāmbō tā tā shēpa kīkā rīngzān nāng kī gīndāng lā shit jī chūg dīkṣam kī rīngzān nāng kī gīndāng tāng o tin chula na ner jit diksam ki rinzan nang gendan shepa yo pale na diksam ki na rinzan nang gendan shepa ga kapt na diksam ki rinzan nang gendan la maha ta an ta 아득섬 지rinz는 겐던세구나 뜻샤바요바는 카르츠콘트 마하다 안 아드 디 안니그 rinz는 겐던데 콘트 셋찬 다 데른 그간스 아티 데rinz는 겐던 잠보 다 뜻샤바 갑디스 身中的本体宣讲完毕啊，所宣的是身中的分类。身中的分类呢，已宣讲到了这个持命类身中。持命类身中呢，又分为外三序的持命类身中和内三序的这个持命那个类身中。外三序就是实序、行序、瑜伽序，而内三序就是马哈、阿那和阿德的这个持命类身中。那么内三序所宣的是内三序的这个持命类持命类身中当中的马哈和阿那已宣讲完毕，而今天所宣的是阿德持命类身中。哦，是阿德他这人个些个群的啦，样更好的更是个人把他们的双龙满足那是过节的他站着真的怎么个人个sem ji khana da logda da gi andi mergi wa ga kanhum nata odon terta ji chet ta tim chulan na jikchip ji kanhum ta lagman ji kanhum or nid stot nyan chak terta ka deva atuk riwa mutub ko tokhwa ga goni de rung kanho chisong ak tertajita tistanga loma tanji kanho ta parchiwa ta onne te ngaso so chi kanho ta chu shanna chu nyanna ta rung shawa che jumna na ta chi mirgewa ga kanho ta 직접지 건호 떠서 와한테 말했다는 다시 락문지 건호 뒤는 그 여기 잡혔잖아요 다티 로마 단지 건호 떠가 와한테 파르치와테 거슴 그 샤와 시바 탐치 떠는 로마 단지 건호도 와한테 호른죠 대치남바 그 파르치와테 그 건호 그 생각다는 침들이 대랑랑 그 뜻而今天的文法，同样的动机和行为跟之前是相似的，那么此时呢就要翻观自相续。那么自相续有没有不善的动机？比如说久违的动机，并没要消除这种，而就是说这种动机或者善缘的动机，为了名闻利养这种动机，总之是得到之心。得到的这种就是说，之心或是得不到的疑惑之心有没有？或者说无记的动机？那么无记的动机，比如说我的话，那么虽然说久违的动机没有，少许有善缘的动机，那么大部分都是在这个无记的动机当中的。比如说闻法、讲法或做任何事都在无记的动机当中。三门所做的大部分都在无记当中。那么你们有没有被无记所缚呢？那么如果被无记所缚的话，应该转变成善的动机的。哦，这是，但这嘛是人个刚好啦침들이지人个人大一些呢，大几只些，刚好的做钱的三几一些呢，刚好的做钱的三几的些。虽然人个sem啦，人个大一些呢，人个sem大些的。sta hi na ne hi jin ta taron de kanho chu mathok kise
那么这个动机能不能去看这个动机，或者是知不知道这个动机的重要性呢？知道动机的重要性，也知道去看动机。虽然只是知道这个动机会使这个动机，但是仍然无法改变这个动机，是这样的。哦呀，对。对讲呢，对讲好的我嘛，大致calcio，讲好的 calcio，这人个人啦，大过就是大致俺这是个应卡起的呢，他会那这兰卡那用一个是人个。他拉马是真的，拉马了，说话是他拉马是是个人讲的，是不够呢。他这个看个不够呢，sem个刚好的，这个他这个拍起来的，老马他把是马头这个是这个刚好也话是个给刚好这个生的拉马这样的那的不头个面的，我说听不是的。这南巴他们这他们是二代马里，也难呢，这去养的吧，去是，这牛民的日子。那么，总之就是这个动机是非常重要和非常关要的，要反观自相续的动机的。比如说我的话，在途中的话，要一念上师、祈祷上师、呼唤上师的时候，虽然口中在呼唤，但是心中仍然就是一种无记状态当中，行住坐卧当中，我就是这样的。那么，如果这样被无记动机所缚的话呢，你这个法无法成为清净之法的。我就是这样，你们是不是这样呢？哦呀，对的讲呢，第一个是就让人个刚好的了。sem jilla kana da kurda da rang sem la sitana kanho argi kanho zga zang gojin ko gogo ka kanho na chu matab gogo ka kanho chu matab te kanho chu matab na ta chu chuba zungnin zamz mar to jaga se menri te meti ko na ta rang sem la jubachi da 다 지금 강론 좀 맡으나 렁렁그 다 정아 크스르제 렁렁그 대 가는 그대 내용 같은 렁렁라는 데 칠디 들다 고지저리지나 뭐마 고지저리시 那么自然就是说，往内而反观自相续，自己的相续的这个动机有没有善的动机搜索？虽然能反观自相续，反观自相续知道要转变动机，但仍然是无法转变。这个时候真的就是说懊恼，或者说这个就是惭愧羞耻。这个时候就只能用自己的手拍自己的胸就是这样一种就是哀叫，那只能这样做，也应该这样去做的。哦呀。이 잼발라는 그 셈라 딱다 와르치가 티치 자즈 런그 셈짓더 다 지금 지지 금지면은 의구하는 자지 연짓더 잼발라 tambazo khibjen tengu dabe warchi chichaza semtalanante chi nemchananda segunra chi ikwazanda za jirji kamjimene khan kaza mayne chichari yonjize yenge akne te ran ke semtala ti jembala tarjit te chubazi na karchis 因此，只过时常这样去做，这样做的以后，本来是你的相续是很坚硬的，如同木棒般的。那么经常去做的话，相续自然会能调伏，也就是以正直正念摄受而反观之相续。如是经常去做的话，自然你的相续的这个坚硬的如木棒般的这个相续，仍然能做到调柔的。哦呀，对，他对的，刚好的跟说个人把他讲的是我的如啊，去年。다는 때는 그 아트 요기 다 rinz는 그 긴단 전부 뜻샤바 그 가르스 如是的动机和行为以作前行，而今天所传的法属于是阿德ယောဂ的持名类深重。哦呀，다阿德ယောဂ也我们是叫问的问我嘛个年纪18。치와 런부 치리 캬퍼트 시비 원 주주다 주밋
Sorgi, one jet top Ranlam J, Tamsik number Tabi, Jet Dum Dumba, Jet Dum Gon Race. 阿德ယော干呢，就是能陈述的灌顶得数下面的两种灌顶的第四种的局域灌顶，在局域灌顶中特别分出有息、无息等四种灌顶，以这种的情境试验守护相续的。哦呀，对，但的大圣个阿德ယော嘎个忘的Yatana Kong Wan Womarniji Jiba Suan les Chaper de Chivison Ta Mahata Anna Niji Wan son que Mahata Anna Niji Wan son Tere Womarniji Jiba Suan Rambochi les Chaper de Chiva son de Tonata Tere Di Tan Yatana Mahakandazi Nana Wantan She Pambia Wanche No Nipi Wanga Some one some Third time Donana Que Tatak Samboton Dorna que son tout samedi once in Uritati que son tout samedi one Tanati Ton Tam Sika once in the one jet that one Woma Nis in Uri Kur Tati Tantana one Woma Nis Jeva Siwan in Jeva Siwan Lee Ti Tsiwan Telen Ti Tsiwan Rambochile, Chabert Shivi, once, young Tsiwan Rambochi go one tela, Truchi wanda, Trumiti once in Truchita, Trumitan, Rabbed Trumita, 100 Trumisages go one jet, Takurdion, one jet, Tomni, Ti Ralam Tamsik. Number tabak jet dum troshit te re jet dum ba ti stand la troshit damba as top gun racing 那么阿德ယော嘎的能陈述的灌顶就是得数下面的两种灌顶，两种灌顶是哪两种灌顶呢？就是说玛哈和阿那的灌顶，比如说阿那的灌顶的话，就10种外灌顶，11种内灌顶，13种这个修灌顶，加上2种迷灌顶，那么这个也是属于是声音语义和句义灌顶。那么就是玛哈和阿那2种灌顶当中，第4种句义灌顶就是2个灌顶当中都有句义灌顶，第4种句义灌顶当中特别的分出有这个有息、无息、即无息和最即无息4种灌顶。4种灌顶是这个得到以后以这种的情境实验守护相续，而实修这个能解脱的教授的。哦，这。Tela Trosik one the Terita, Coson took one real one song here once, Tsiwan Tela, Chabra to say that to me, raptor to me, and to make one jet. Titango, one jet top that the times random Tamsik number tabak rejected them. What you Tantana Trosik Dambala Lilo Chambamete Troshi, Kata Chachuton, Sundi Chambachis, the Turba, Shantu Togritia, Dambar Neat and Nelson landed Chu once in the Sina, Chuning on some Tonlam Lanjokos, or Chu once in the Sina, tuning on some Tonlam Lanjokos, Consa once in the Sina, tuning on some Solemn town, Nyam Compil. Julam tang, Riba Tsepip, Tonlam tang, Chunyu Zeppala, Shir Zon Yil, Nanzanbi Sim, Sanwa Nyamji, Pilnam Rimji Sandba Nam Paba Lubata,
sapa yon su zoba mulupi lam yin Tester lam nawa lam na juba nam na rinz nangir gindan senris 那么阿德尤嘎的人传输的灌顶就是这样的，灌顶就在这个宝瓶灌顶、秘密灌顶、智慧灌顶和局域灌顶，就是得到这个基础，这四种灌顶的最后第四种灌顶，局域灌顶就分出有这个四种有系、无系、即无系和最即无系四种灌顶以后，自重的清净实验所互相续，是能传授的灌顶。接着就实修能解脱的教授，包括舍代者无情解脱的本来清净之断也，进行者有情解脱的人云自证。如果从法的角度而言的话，必须把法性限量相呢安列为见道的。然而以修行者作为出发点的话，法性限量相是立为这个质量道，觉受增长相立为加心道的，觉性如量相为这个安立为见道的。在法性境地时，外所趋境内能趋心和密觉受增上都逐渐灭尽，是圣者有学道；圆满灭尽之时，即为无学道。安住在以上道为思想中者，就是属于是阿德ယောဂ的持名类僧众。哦呀，大地人子能给简单这些大原本呢，出城当当人当，黑了当，zon当，富巴手三级没接被原本讲出到的单巴。用的讲出到的单巴，他跌到的他会呢，跟着用的这些。接着是僧众的功德，僧众的功德呢，具足戒、定、慧、种子和辩才等不可思议的如海功德。那么这个功德具足就称之为是僧众的功德。哦呀，这到是假如能吃的呢，拉玛兰的是拍住呢，叫那个主播的那么严肃，他的上级去的跟的生活的，他这个吃的呢，拉玛西不拉的他那那是拍住呢，叫那个主播的那么热送的呢，他。会那上级去的跟到什么的吃的几件子那拉玛西不到那那的工作什么等等的，他怕住那的这上级去的跟到什么，我听说拉玛也他们看着什么，我吃个龙个吃个什么，谁就能的得到讲那个主播的那怕住那的意思。那么以上所有的皈依境归纳起来，归集为上师的。那么就是如果广义来讲，就是暂时的九种，也就上师的这个皈依境，佛法僧。那么归集的话，就是归纳的话，唯一归集在就在上师当中的。那么此佛法僧唯一归集在上师当中，而如果广义的话，就是暂时就是九种。那么此九种，比如说佛法僧，广义而做这个广的话，那么就佛法僧、上师本尊空性和这个法僧、报僧、化僧是九种，这就是九宝之中。哦呀，对，大地的教育的现象，前边的在龙所人来参与，教生入地，在德巴这个人所人龙带的人所个也在那工作那么教师在德巴这个龙德巴龙个体力德巴这个。得当地像我们那什么巴达的人送基于全部三比七百这是个办他的设备切的交生的话，因第二道三比七百的今生你特别大呢三比七百样因难这这接讲呢的因人生。由于把他们作为皈依境，有其就是本身就其本身举权风脉等，所以在这个皈依之时，脉清净为化身等，在这个普贤上师言教当中所宣办的脉清净为化身。
风清净为报身，明点清净为化身，就如是般的。那么大师道的一乐呢，是意为前途有机、一切衰败的心愿而做皈依的。那么这样的心态，按照引法相传来讲的话，即是一乐的差别，也是果皈依。我打的哩，的哩，sambi chaperti，他哩就个要的，就全部个sambi chaperti，参与特巴达那sambi chaper，样样啦，这些吧打的是，这些啦chaper什么的个呢，叫生肉啊，这些chaper什么的个呢，叫生肉啊，样，点都吃了你的送。qua varvi gomba tanna ji chamdro ti jipsin ndeve sanji ji kombo topati ndrechepten do taso tela chipse ji jimdin sanye ba yemberte ndo nrixom qua tama yanchi ji dexgne bo yihi shi je semchin ji jilla jenne ranshang ke yihi yopertendote te stabata jerwa me ba ngor tonwa yense tela jerwa qism ji yondan tamche ma chu hantib ji tsirdo yopertendolla traz disne bo yi glover ji tmi jumne yopati sartab sam kin tsoni ji tsoni guja jipsa ji jimden sanin par mundoche ngondin jerwi kindan do ba yen那么大师道的一乐呢，就是按这个引法相称来讲的，也是一乐的差别，也称之为是在引法相称的话，也称之为果皈依的。那么因皈依呢，是以居住三种特点的。那么佛为本师，法为道，身为主办的这样一种而做皈依的。关于这个问题呢，有两种观点。按照中专法人的这个依据呢，是以因皈依作为因，获得佛果就称修为是果皈依的。那么承认因皈依和果皈依是一个真正的人生所生的因果的。而末专法人以上就承认为，如来藏智在极为有情的相续中是以基督自然智慧承载着，它是恒常的、不变的、本体空性的。如来三世的一切功德以无盖人云的方式承载着的。由于立即如来藏的智慧比课程所遮蔽。障蔽，因此需要前出他的方式或者呢二质量的缘，然而并不承认他们是真正的人生所生的因果，认为因皈依就是说能现前的这个外缘，此就称之为因皈依。我打的他们这的人这接的啊산이 타바크 타르타크 삼비 차퍼텔라는데 디스텝시네 리송 디스텝 연송 디스텝시 주트 리스 리타는 타르타 디스텝디카스 차퍼섬든지 고니 다 스탑슨 조와 텔라는 다 도스 남바니역 Cheresina, qua varva gombatarna, ji chamdro te sonere, ji chamdro te, jipsine, drive sanji compo topa te la, ta dristips don yokason. Telana chipsi jimden sanipa, yimber testavla, ta ti dristipsing to jitum randona yokason. 다 qua 타마 연체지 덱스그네 보이히 시 셈천지 질라 르즈니 제랑선 그 이히 요요 다티 셈천지 질라 르즈니지 이히 요퍼던도파티 이히 요반데 단디 이히 요반데 올로르지 쯤마그 줍요너리즈나 줍요너리스 올로르지 쯤마데 살비 탈 데르탐도르나나
찐즈가 촉니즈 청어거지나 찐즈 촉니 총건레스 다 데르타음들나는 데 찐즈 촉니즈 총거지도는 다터 증오마 말이 찐즈레다는 소너리 그거는 집시 짐든 생년바던 어리지나 말이다 당원든 지르 찐든 돈으리니 데르타우탄라 tombo 다 지금 직접性的dims가냐나 직접性높아서 요약스 而因法相成就是以一乐的差别而就称之是果归一。那么因归一居住3种特点而做归一之时，就是有2种观点。那么第一种就是按照中断法论的依据法，因归一为因而获得这个佛果的话，就称之为是果归一的，承认这个因归一和果归一是一个就人生所生的因果，而在中断法论时是如是而立，就称之为因归一和果归一。而末转法论之时呢，就是说如来站在这个有情的相续以自然智慧记住自然智慧的存在着，虽然存在着，仍然被这个课程所遮蔽。那么这个因是不是因归？不是，只是一种缘。那么这个缘是什么？而增量之缘，他不承认这个时候是真正的人生所生的因果，而这个因归一只是说人现前的外缘，那么如是而程序的，就称之为是因归一了。哦呀，对，他对了呢，说，东部直接对了呢，大把就把可能就讲着的，今年3年把人就是这边讲着那把你呀，可是。那么这个因归一呢，就是也包括相似的承诺归一和真正随修道的归一2种归一的。哦呀，对，东部大把就把可能就讲着呢，讲的快把他的东把人族这个呢讲着于，지금 범정라 소반 돈바 딜라 스타바 주바 킬링지 잠조스 데리스 데리스 相似的承诺归一跟之前所宣讲的是一样的，以本师道和主办的方式而念诵10万遍归一记，就称之为是相似的承诺归一了。哦呀，对，你把人只是这边讲着对啦，是데리스 데네 속니 석비르 고니 고 진일란 주바 탐치 람 지스 디비 잠조스 람 지스 디비 잠조 연송 接着是第2，真正随修道的皈依呢，就是虚因，就是承诺皈依之后呢，就是迈入极乐2增量的所有门，就是随修道的这个皈依了。我这他们一起的闽南民众也这样的，这让我马西吃心真的，心呢，我等着的生计也不得劲了，啥当不呢？从一起的学习的多人。Tene zon ramji tokum jen tar sachi jen tami var lum stobi chuda sachi jen tamar nimbo dorji ta yihi ji fransha lagma mali pa frani sen ji ke ngo yetagla glor tartak chief shi bi sen ji te ndre stobi chu yentes Sergi ti tujina zapata jachivi chu yopa te yenos. Tela sosur tangota, stammenting goba, niyut. Stammenting goba, simchin jina, dixni boyihi, no yetakat yopa yenchens. Sosur tapping goba, lord tartak cha, Sergi chujir ke te yente. Testa yihi ti simchinji jit na chestar to yonna ratu himna yoba tartan norundam ji dribata olor jitima drib yoba ti salvi tafs rjistip tan rjistip nile rjita chindandobi chabarta yoto oso tata rjistip singdujitaris 这样的自然本质是无者不生的因。没有认识它的本来面目之时，就是众生了。认识之后呢，认识之后显迁始就是佛陀。从一地开始，片面的证悟了这一本质的。从此以后呢，此地的证悟修行，最终在实地相续末际，依靠到位的真法和实地相续末际的对峙，
金刚预定的智慧无欲断除生欲的所端而成佛的。本体本来清净，亦可称清净的佛，就是过真法。佛陀心相续中具有神圣和广大的法，就是它。它包括觉者灭和非觉者灭两种。非觉者灭呢，在众生的相续中，以如来藏智慧本体本来清净的方式存在的。觉者灭呢，是以立刻成清净的部分，就是佛陀的法身。这样的本质在众生相续中是如何存在的呢？就像剑成于剑鞘里，宝珠与你所遮蔽一样，比课称所障蔽作。消除了它的方便，就是因归一和果归一，分别是因和缘，那么此就称之为是因归一。哦呀，当然，你把那个教育在往什么呢？工作什么这的因此了现在，对，这个这里个三级是多把多达的。sang ci lula sanji long su zobi kir jipata lama tela lama gendanta mula pula ni sanji yemberte jipata yan luxi lama sanji ta yetam na kom chuk yetam chur kom chukta jipi lama gzannam rinzan gergendan yen lama sanji yimbi tsellon da riba ni ji dugute lon ramnga len dan ram som chom den de sib dag ni chivla mang nam na rafterwa durji lokon tewe la chi som ba sokta riba na lami tu yi chembo na yen te namjir kirtar karwa son tar tagba tuk tar choba churkin namjir zukkata zukkungo churkin la tema vir mepsi ba zonju dorjin chan yen yedam konchug yen yensilna shir sarni tumukir jiddi vjiyud namjir jiddi tela namjir shivata nabagni nabala nyeme zammo no jiddi gsam sarmi bditi gsam tirnam longu chuda tobi chu agnile longu chu la ngshimi longu chu dar nawada dar tagbata dar tirba shijit cheyo diksam boyen tobi chu mandurni yen mandur cherdamba jimbi blamate serjita te jimbi mandurni po chu nyam selembi kanzate rinzan gergendayen jiddi Aksam ji tampon juggo wanta tulsi chadamba jimbi blamate serji yenla mandur chadamba ani de chur komchukda tertar nyam selembi kanzgna rinzan nangir gendante sawa sambo komchuksam jeram jintandala yena chamne gutrus wi romoche sirdana bla maksib nyelanda yende te yanji chamdu ko koton chonzat khaba sonni ta nyam silin che jorwa laglan nan de bala son de ta tana jong jong dan tan de chaga de chi cha ta chi gob da de gona kam und da zri不共内归一三根本三宝到底是怎么样的呢？按照现中的观点程序，这殊生化生是佛宝，在密宗的讲法中。一种承认是佛陀的受用圆满身是佛宝，认为上师是身中有心性的本尊或者有缘的本尊是佛陀。还有一种观点就是认为上师是佛宝，本尊是法宝，其余传承上师是持名类身中。关于上师是佛的道理，必须要以教证和理证来实证证实的。有关的教证呢，就是无次第论中所说的“此即自然佛，唯一大本尊，尽此主窍诀，金刚师圣佛”等等。例证呢，上师的意大智慧就法身，上师的显象现示身体，传出语音。心现动念是色身，就是法身的显现是色身，色身的本体就是法身，这两者是不可分割的，无二无别的，就是双运金刚持。关于本尊是法的道理呢，通常而言，新派和旧派共同有四虚部的。瑜伽虚部有分为外瑜伽和内瑜伽的，内瑜伽中有尼玛派有神圣的内三虚部，而新派就有神罗金刚、喜金刚和密集金刚。这所有的法都包括在教法和正法。
其中的教法呢，外密中的教法是现身、问身、表示、实心、瑜伽、外三虚部。正法呢，就是能解脱的、能成熟的观点和能解脱的教言。恩赐能成熟和能解脱的教授的上师是佛，上师所恩赐的成熟解脱者教授的法，实修就是法，实修的新人就是持名类僧众的。恩赐内三虚的入门的灌顶，或者是能解脱之教言的上师就是佛，能成熟或能解脱的教授的是法宝。如此实修的行者是持名类僧众，三根本归记在三宝的自性中的。类别暂时可以分为9种，但归纳起来的话，就是设为独一无二的上师的。以上稍稍解释完皈依的含义，接下来就是要实修的。总之，这些要讲解清楚是很难做到的。对，他这个学过呢，这个人个学也是讲么子没写的呢，但是。这个现在个弄的这个毛的也是这个30多岁一代的这个毛下个的那个钱的这个买的呢，他当然说的么是一拿的，上了几码的样，我这个今年把个你们吞着啊，点出了这个土什么工就刚因那他个这个娘娘的头用的地下的那这个地么子的那嘛多这个，他们当然下的那可能啊。这个就家里些人呐，这个前南巴啦，这个些啥这个伊人家是毛的，这南沙地所抽龙家是马头，这个是也是这个麦克运地么子这些个。那么这些要详细讲解，自己也不是很贵。如果真的要讲解的话，必须要具体；如果不具体的话，讲解只是一种浪费时间而已。那么希望。此次呢，希望这样去理解，以后你们就是做实修、温思修，如是具体的时候再做讲解的话，那么自然这个时候就会具意的。对，这样个前边真拉马拉工作个这个人这样子吃了的过的个，他这个人个你们吞的啦，这个有个那么多你们吞的毛呢，这个。lama la konchu guptu karam chandan ribzina yang sems karam dan ribzin chams mas to ja ka satam yez dekhi se jo kamu da jisik 那么有些上师是九宝之自性尊，那么这个要讲解的话，必须要有一个实修的道念，没有光是口中说上师是九宝之自性尊的话，意义不是很大的。要讲解清楚，必须要有实修打坐之道念，那么你才能领悟的。我这打容会第一对，你妈这人打。现在的那菜儿，这么大的菜儿，这开始打特过，第端的这个先来让地里小等等的，第三呢，我这个我中国特啦，这个主要这人是个呢，对面的这个用过用的人，第他说的了，主要这人是一结了呢，第国际是要个是。那么希望大众每天所讲的回去以后必须要做翻阅，那么这个阅读最少就在10几次以上，把此意义必须铭记于心。铭记于心以后，我们现在是在讲解这个前行知识，在提问知识，到时候提到这里就提问的时候，自然这个时候你们有所领悟的。哦呀，等讲无趣。Sunam de tamchida ziba nida tomni nibi janama pamshi jiga nanchi valava chuba chubin soli juwa julvara go Marna Bamre